क्या आप किराए पे मकान लेना चाहते हैं या आप किराए पे मकान देना चाहते हैं? क्या पुलिस को किराएदारी के बारे में इत्तला देना ज़रूरी है और कानून इसके बारे में क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट फाइका खालिद और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के एडवोकेट मोहम्मद इकबाल शरीफ निज़ामी साहब। कैसे हैं निज़ामी साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक का। निज़ामी साहब, आज के टॉपिक पर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, कानूनी किराएदारी के मुताबिक पार्टीज के क्या हकूक हैं? जी कानूनी किराएदारी के तहत जो भी एक लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक मकान और कोई किराएदार जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी एग्रीमेंट जो तय करते हैं, उसके ऊपर दोनों फ्री कैन पाबंद होते हैं कि वो अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो उसको परफॉर्म करेंगे। इनमें से कोई एक भी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करता या उससे हट जाता है तो दूसरे को ये इख्तियार होता है कि वो बजरिया अदालत उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करवा ले और मनवा सकता है वो। ये उनके आपस में हुकूक होते हैं जो दोनों पार्टीज को हासिल होते हैं, किसी एक फ्री को लैंडलॉर्ड या किराएदार को हासिल नहीं होते। जरा ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि बेदखली से क्या मुराद है और ये किन किन सूरतों में होगी? जी बेदखली से ये मुराद है जब कोई मालिक मकान ये चाहता है कि अब मैं इस किराएदार को अपना किराएदार मजीद नहीं रखना चाहता तो वो अदालत से रजू करता है, उसको हम एजेक्टमेंट पिटीशन या दरख्वास्त बेदखली कहते हैं। ठीक है, अब उनकी सूरतें ये होती हैं कि कोई भी किराएदार वक्त पे किराया नहीं दे रहा या मालिक मकान का ये हक है कि वो जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को देख सकता है, विजिट कर सकता है, किराएदार उसको विजिट नहीं करने दे रहा या वो उसकी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया उसने, यानी कि शिकमी किराएदार रख लिया, ये वो किराएदार नहीं रख सकता। और इसके बाद एक और भी सूरत होती है कि जी वो डिफॉल्ट कर रहा है। ये 3-4 सूरतें ऐसी हैं जिसके ऊपर दरखास्त बेदखली कोर्ट में दायर की जा सकती है। अच्छा निज़ामी साहब, क्या किराएदार कानूनी किराएदारी के तहत अदालत से रुजू कर सकता है? जी बिल्कुल रुजू कर सकता है कि ये देखे ना, अगर जैसे किराएदार तंग करता है मालिक मकान को तो वो कोर्ट में जाएगा। इसी तरह अगर मालिक मकान जो है वो कहता है जी आपका साल का पीरियड है किराएदारी, लेकिन आपको अब 3 माह हो गए, आप निकलो यहाँ से, तो उसको अख्तियार हासिल है कि वो कहे कि जनाब हमारा एग्रीमेंट हुआ है 1 साल का, तो मैं 1 साल से पहले कैसे खारिज कर दूं इसको, तो वो कोर्ट से रजू कर सकता है। किराएदार भी कर सकता है और मालिक मकान दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या किराएनामा रजिस्टर कराना जरूरी है और ये कहाँ रजिस्टर्ड होगा? हाँ जी, अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। लोग ये समझते हैं कि जो कवायफ किराएदार के थाने में दिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन में दिए जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन है, हालांकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 ये होगा रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर। जो पहले रेंट कंट्रोलर होते थे उनको अब रेंट रजिस्ट्रार भी कहते हैं और रेंट ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, ये अब उनके पास रजिस्टर्ड होना। जो हम पुलिस को देते हैं वो किराएदार के कवायफ होते हैं, वो इसलिए मुहैया किए जाते हैं ताकि टेररिज्म से बचा जा सके। और कोई थाने में जाके कवायफ जमा नहीं करवाता तो उसके ऊपर FIR होगी, और जो कोई जाके रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करवाता उसकी FIR तो नहीं होगी, सिविल साइड है, लेकिन उसके लिए एक पीनल क्लास मौजूद है जो मैं आगे जाके एलैबोरेट करूंगा। जी निज़ामी साहब, मुझे बताइएगा कि दरख्वास्त बेदखली दायर करने का तरीकाकार क्या है? जी ये इस तरह से है कि जब कोई किराएदार मालिक मकान को तंग करना शुरू कर देता है कि वो जनाब उससे पूछे बगैर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसमें तमीर अपनी मर्जी से शुरू कर देता है, उसमें सबलेट करता है, किसी को शिकमी किराएदार रख लेता है या उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए मालिक मकान को कोर्ट के पास जाना पड़ता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि एक जो है ना एजेक्टमेंट पिटीशन अकॉर्डिंग टू रेंट प्रेमिसेस एक्ट 2009 वो वुकला लिखते हैं और जाके प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के पास। उसके बाद कोर्ट सम्मन करती है किराएदार को आके फिर एक लीव टू डिफेंड दायर करनी पड़ती है कि जी मैं इस मुकदमे को डिफेंड करना चाहता हूँ तो मुझे इजाजत दी जाए।
اب وہ کورٹ دیکھتی ہے کہ آیا اس کے کیس میں اتنی جان ہے کہ اس کے لیو گرانٹ کی جائے یا اس کے کیس میں اتنی جان نہیں ہے تو وہ اس کو لیو کو ریفیوز کر کے فوراً ایوکشن کا آرڈر یعنی کہ بے-دخلی کا آرڈر پاس کر دیتی. یہ اس کا سمپل سا طریقہ کار ہے. نظامی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کرایہ دار کن صورتوں میں عدالت سے رجوع کر سکتا ہے؟ ایگریمنٹ ٹیننسی کا ہوتا ہے تو اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک لینڈ لارڈ اور ایک ٹیننٹ یعنی کہ ایک مالک مکان اور ایک دوسرا کرایہ دار. اب جو مالک مکان ہے اس نے اس کو 1 سال کے لیے کرائے پہ دیا ہے, اس کو 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد کہتا ہے کہ جی آپ اس کو خالی کر دیں. تو اب اس نے ادھر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا وہ ادھر رہائش پذیر ہے تو اس کو تو بڑا نقصان ہونا ہے. وہ اس صورت میں جا سکتا ہے کورٹ میں. اور دوسرا پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مالک مکان کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ کرایہ مل رہا ہے آپ خالی کر دو یا کرایہ اس سے اتنا دگنا کر دو. تو اس صورت میں بھی وہ کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اور پھر اگر کسی بھی طریقے سے انفیئر مینز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے مالک مکان یا لینڈ لارڈ, اس کے لیے اس کو ریسٹین کرنے کے لیے کرایہ دار جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ جی یہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے اور ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے. اب اس کی جو بھی شکیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں ان کو جناب عمل درآمد آپ نے کروانا ہے. اور یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس کرایہ نامہ رجسٹرڈ ہو گیا وہ اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کروائے. ہاں جی نظامی صاحب آج کے ٹاپک کا سب سے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیا کرایہ نامہ درج نہ کرانے کی صورت میں کوئی سزا موجود ہے؟ ہاں جی یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ بات یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ایسے کہ کرایہ نامہ لکھتے ہیں جی تو اس کو جا کے کوائف جو ہیں کرایہ دار کے وہ تھانے میں درج کروانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ادھر رجسٹر ہو گیا. تھانے میں رجسٹر نہیں ہوتا, وہ تھانے میں صرف کرایہ دار کے کوائف جاتے ہیں تاکہ ٹیررزم سے بچا جا سکے. جبکہ اس کو رجسٹر جو کروانا ہوتا ہے وہ رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ہوتا ہے اور ادھر اس کی سزا علیحدہ ہے. ادھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹیننسی ایگریمنٹ رجسٹر رینٹ رجسٹرار کے پاس نہیں کرواتے تو اس کے بعد اگر کسی کو کورٹ میں جانا پڑ جائے دونوں فریقوں میں سے تو جو سال کا کرایہ ہے نا اس کا 10% مالک مکان کو جمع کروانا پڑے گا گورنمنٹ کے خزانے میں, اور اگر کرایہ دار جاتا ہے تو اس کو سال کے کرایے کا 5% جمع کروانا پڑے گا. یہ ایک پینل کلاس جو ہے نا رینٹ پریمزز ایکٹ 2009 میں موجود. نظامی صاحب آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کے موضوع سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کی میزبان فائقہ خالد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.